My teacher, Miss Graves, means the world to me because she's always there to support me. My teacher, Miss Bagasse, means the world to me because she is lovely and caring and makes work fun. Mein Lehrer, Herr Grifkes, bedeutet für mich sehr viel, weil er die Smartboards im Unterricht so viel wie möglich benutzt und er einen sehr guten Humor hat. Hallo, ich sage Ihnen heute, warum ich meine Lehrer so gut finde. Erstens, unsere Lehrer gehen auf uns Schüler ein und was man auch im Unterricht bemerkt und was auch sehr wichtig für das Schüler-Lehrer-Verhältnis ist. Zweitens, unsere Lehrer sind extrem humorvoll, was auch echt cool ist, weil im Unterricht sehr viele Insider entstehen. Und so macht der Unterricht viel mehr Spaß und man hat mehr Spaß am Lernen. Queria falar da professora Marta, que para mim foi muito importante porque me ensinou muito. Ensinou-me as tabuadas, a dividir e muitas coisas outras. Para mim, a professora Patrícia foi muito importante porque, além de ela ser muito divertida e saber formas muito boas de ensinar, ela não só se preocupava se nós estávamos a fazer bem o exercício, também se preocupava se nós estávamos felizes, estávamos em baixo, estávamos muito cansados, e isso foi importante para mim e sempre tive com ela. Marika är bäst i hela världen för hon är jättebra fröken. Marika är bäst i världen, i hela universum också. My teacher, Miss Ford, means the world to me. She taught me things I didn't know. She makes me feel happy and special. Rosebank Primary School is the best school ever. Мой учитель значит для меня весь мир, потому что он всегда поможет мне, наставит на правильный путь и объяснит то, что мне непонятно. Caroline veut te dire pour moi parce que j'aime ça quand on fait l'art plastique puis la classe lab. Caroline veut te dire pour moi parce qu'elle est vraiment gentille. Ik ben Mila Heilersdam en ik zit op het Marnix College in Ede. En mijn lievelingsdocent is mevrouw de Jong van Nederlands. En het komt omdat ze heel erg lief en aardig voor mij was. En me ook hielp als ik... Ik ben Ronnie Rijdersdam, ik zit op het Ede VMBO. Ik vind meneer Van Zuilen van Voet het leukste vanwege dat hij goede instructie geeft, aardig is en ik leer door hem goed koken en bakken. Hola, soy Sandra, antigua alumna del colegio CEI Juan Aguado, uno de los colegios más innovadores, modernos y divertidos desde que se utiliza Smart. Desde aquí quiero decir que es un colegio en el que los profesores dejan huella a cada uno de sus alumnos. ¡Feliz Día del Docente! Monsieur Pandora est tout pour moi parce qu'il nous fait découvrir des sites intéressants au niveau de l'anglais sur la prononciation et l'écriture. On apprend très bien dans son cours, il nous fait rigoler et on apprend très bien. Ma maîtresse Virginie veut tout dire pour moi. Elle est gentille, elle est jolie et on a fait un projet super cool sur les pays du monde. My teacher, Mr. Peterson, means the world to me because he adapted to my learning abilities and cared for me like I was one of his own children. My teacher, Miss Minty, means the world to me. My teachers mean the world to me because they help me when I'm struggling. Moją ulubioną nauczycielką jest pani Joanna Morzyńska, pani, która naucza nas biologii. Lekcje, które pani prowadzi, są naprawdę fascynujące. Możemy dowiedzieć się dużo o zwierzętach, roślinach oraz organizmie człowieka. Bardzo dużo rzeczy, które się nauczyliśmy, przydadzą nam się na co dzień w życiu, w późniejszych klasach, w liceum czy na studiach. Naprawdę bardzo lubię panią Morzyńską i jestem jej wdzięczny wiedzy, którą mnie nauczyła. Moją ulubioną nauczycielką jest pani Monika Janik. Jest dla mnie bardzo ważna. Uczy nas języka polskiego, ale także jest naszą wychowawczynią. Każdego dnia dostarcza nam mnóstwo wiadomości na temat piękna literatury. Uczy nas gramatyki. Jeśli chodzi o panią Monikę jako naszą wychowawczynię, każdego dnia mówi nam, jak żyć.
Wczoraj mieliśmy z panią lekcję na temat samoakceptacji. Żeby zaakceptować siebie takim, jaki jesteś, a nie takim, jakbyś chciałby być, żeby inni cię polubili. Bądź po prostu sobą, a to na pewno wystarczy. Pani Monika nas tego nauczyła. Madame Charlotte veut tout dire pour moi, car sur une année, elle m'a appris tellement de choses. Je n'avais pas confiance en moi, mais avec sa gentillesse, sa patience et son sens de l'humour, j'ai retrouvé toute confiance en moi. Qu'est-ce que tu as envie de dire maintenant, Madame Charlotte? Je ne vous oublierai jamais. Merci.